Sandal nga ni. Sandal. Eh, nagsalang kayo, wala na na na. Itong spang yang pan dia itu siapa yang Andre apa yang untuk selalu gas pan. Kahit pa din seryo, sandoy ko ay seryo, sige video simo pero natanya sige seryo. Kenapa? Lagi kali dia, lagi. Naton hai guys. Guys yan ya. Hai guys. Batihan ko pala ya. Hai guys. Jauh tegal ya. Guys, ito na kami ngayon. Kapas-pas ya. Tos ipit. Lagi butang. Pa, yung pulo niya. Balik pa tayo. This is DJ Rocky.
by DJ Mark Anthony. This is DJ Rocky by DJ Mark Anthony. This is Tito Job Sound Innovation located at Barangay Binay, Carles.
DJ Mark Anthony Remix. Grabe ako lago. DJ Axel Remix. Tatang ako, James, ang magbirada. Malimtan mo eh. Ibang problema. 4J. Let's mix club. Ato na. This is Tito Job Sound Innovation located at Barangay Binay, Carles, Iloilo.